Hello and welcome everyone in this brand new tutorial of Bachelor First Year Compulsory English. Today I am here with a very wonderful poem, or let's say story. The story written in the form of poem. And it is King John and the Abbot of Canterbury. We don't know the name of the author. यो कथा कविताको हामीलाई अथरको नाम थाहा छैन. But we know the name of the characters. तर हामीलाई यसको charactersको बारेमा थाहा छ. It's already given in the book. Okay, so there are three major characters in this poem. Number one is King John of England, or let's say King John from England, Abbot of Canterbury, and the servant of Abbot. गरेर जम्मा तीनजना characters छन्. Okay, story is very wonderful. यो poem हो, but inside the poem there is a story. I have already told. So this story is very wonderful story. I am very much happy to see such stories actually. Okay, के हुन्छ भने King John was a jealous king. सुन्ने, this story resembles with the story of Ahab and Naboth. Ahab and Naboth लाई पनि help गर्छ. That's why you need to remember that particular story while listening to this story. यो कथा सुन्दाखेरि त्यो स्टोरीलाई पनि compare गर्ने. Sometimes there might be a question. Okay, compare the similarities and differences between Ahab and Naboth and King John and the Canterbury. Sorry, King John and the Abbot of Canterbury. Okay, that's why you need to be very much attentive. So के हुन्छ भने King John was the king of England. Abbot was Abbot from Canterbury, and he had a servant. Okay, what happened is King John got jealous of the property of Abbot. Abbot को सम्पत्ति देखेर king लाई jealousy भयो. Okay, king एकदमै jealous भयो. How can I get this property? म यो सम्पत्ति कसरी प्राप्त गर्न सक्छु? This was the only intention of the king. यही मात्रै थियो राजाको intention. So he continuously thought of it, and then he got an idea that okay, if the king asks most difficult questions and if Abbot cannot reply those questions, then that particular property belongs to the king. एउटा गेम खेलाएर गेमको माध्यमबाट चाहिँ उसले त्यसरी गर्न खोज्यो, त्यो पनि क्वेशनको गेम. Okay, so what happened is he called Abbot to his palace. उसले चाहिँ अबोटलाई आफ्नो प्यालेसमा बोलाउँछ, and after that he says, okay, now I'm going to play a game with you. म तिमीसँग एउटा गेम खेल्दैछु. And if you win the game, यदि तिमीले यो गेम जित्यौ भने I will give you enough money. म तिमीलाई पर्याप्त रूपमा सम्पत्ति दिनेछु. But if you lose the game, then you need to pay all your property to me. तिमीले जित्यौ भने म तिमीलाई enough property दिन्छु, तर तिमीले हार्यौ भने तिमीसँग भएको सम्पूर्ण property मलाई दिनुपर्छ. And there will be three questions. त्यहाँ तिम्रो लागि तीनवटा questions हरू हुनेछन्. King said on this way. And he told him the questions as well. उसले चाहिँ क्वेशनहरु पनि भन्यो. के क्वेशन भन्यो? Do you have any idea? सुन्न है त कस्तो डेन्जर क्वेशन्स छन्. Okay, the first question is, what is the worth of my life? मेरो जिन्दगीको मूल्य कति हो? First question. Second question, how much time would I take to visit, or let's say to make a round around the earth? यो पृथ्वीभरि एक सर्कल लगाउनका लागि मलाई कति समय लाग्छ? This was the second question. And third question was, what am I thinking right now? म अहिले के सोचिरहेको छु? After that, Abbot thinks of these questions. Abbotले यी क्वेशनहरु सोध्छ. What is the price of human being? मान्छेको यो जीवनको मूल्य कति हुन्छ? Do you have any idea? कसैलाई पनि सोच्नै सक्दैन, isn't it? हो, अब यो पृथ्वीलाई एक फोनको कति समयमा लाउन सकिन्छ त? That is also a kind of impossible question. And then what am I thinking right now? म अहिले के सोच्दैछु? म आफैलाई थाहा हुँदैन sometime. And how is it possible for the third party to know the things that are being thought right now? हैन, अहिले भर्खरै हामी के सोचिरहेका छौं त्यो त तेस्रो व्यक्तिलाई थाहा हुने त कुरै भएन, पहिलो व्यक्तिलाई नै थाहा नहुन सक्छ, isn't it? That's why Abbot became very much worried. Abbot एकदमै धेरै चिन्तित भयो. And then he could not reject the proposal because it was the order from the king. त्यो त राजाबाट order आएको थियो. That's why he could not reject the proposal of the king. Okay,
राजाको त्यो प्रस्तावलाई नो भन्न सकेन. That's why he returned back to his home in a very pathetic way, okay, in a very pathetic mode, very sadistic mode, very gloomy mood. Okay, एकदमै gloomy mood मा चाहिँ ऊ घर फर्कियो. And that scene was observed by his servant. त्यो scene चाहिँ उसको servantले observe गरिरहेको थियो. And then he asked, "My lord, is there any problem right now?" भने उसले, मालिक तपाईलाई केही समस्या छ? But he tried hiding his problems because Abbot thought that hey, he is just a servant. यो त एउटा नोकर न, how can he help in my problems? मेरा समस्याहरुमा उसले कसरी हेल्प गर्न सक्छ भनेर उ चाहिँ ignorant भयो. Nothing भन. But okay, what did he think? You know, उसले के सोच्यो भने उसले सोच्यो कि the one particular word given by the servant, that was, I am ready even to sacrifice my life for you, my lord. भनेको सम्झ्यो उसले, म हजुरको लागि मेरो ज्यानै दिन सक्छु भन्यो. त्यति भनिसकेपछि उसले सोच्यो, ओ माई गॉड, मेरा लागि ज्यानै दिने मान्छे छ भने why I should be so much like introvert. म किन आफै भित्र मात्रै यस्ता पीडा लुकाएर बस्नु. He thinks of it. त्यो सोच्छ. And then he shares the same thing to the servant as well. उसले त्यो नोकरलाई पनि त्यही कुरो शेयर गर्छ. मलाई राजाले आज यस्ता यस्ता तीनटा कुरा सोधे, यदि त्यो क्वेशनको सही आन्सर दिएदेखि मलाई राजाले एनफ मात्रामा प्रपर्टी दिनेछन्. But if I can't answer, यदि मैले आन्सर दिन सकेन भने all this property belongs to the king. यो सबै सम्पत्ति राजाको हुन्छ. यति भनिसकेपछि उसले भन्छ, don't worry my lord, Abbot, अब तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन. I am here to solve this problem. म यो प्रब्लम त आफै चाहिँ सल्भ गर्दिहाल्छु नि हुन्छ. He doesn't trust, but what Abbot says is, please trust me. मलाई विश्वास गर्नुस्. I will make this program successful. I will make you the winner of this program. भन्छ. राजाले त्यो क्वेशनको आन्सर सल्भ गर्नको लागि 15 days को टाइम दिएको हुन्छ. And within that 15 days of time, त्यो 15 दिनको समयमा उसले के गर्छ भने he prepares the mask of Abbot. उसले एउटा त्यो Abbot को मास्क प्रिपेयर गर्छ. Okay? And then he goes to the king. अब ऊ राजाकोमा जान्छ. And king could not recognize that he was Abbot. Okay? अब Abbot चाहिँ he is in his own home, but the servant disguises himself. वेश बदल्छ like the Abbot. Okay? And then goes to the king. King welcomes him in his palace, being so happy that okay, I'm gonna grab this property. म अब यो सम्पत्ति मेरो नाममा ल्याउँदैछु भनेर राजा ह्याप्पी भएर चाहिँ त्यो सर्भेन्ट जो चाहिँ Abbot हो उसलाई वेलकम गर्छ. And then king asks, Abbot, are you ready to answer my question? Abbot, तिमी मेरो क्वेशनको आन्सर गर्न रेडी छौ? Yes my lord. प्रभु म तयार छु भन्छ उसले. त्यसो भनिसकेपछि okay, answer my first question. What is the worth of my life? मेरो जिन्दगीको मूल्य कति हो भन. And then servant, or let's say Abbot replies. Okay, यहाँ चाहिँ बेस बदलेको, त्यो नोकर छ तर Abbot भएर आएको. What does he reply is, God's price once was indicated 30 pence. 30 pence भन्ने चाहिँ एउटा त्यहाँको चाहिँ एउटा लोकल करेन्सी हो के. 30 करेन्सी लेट्स से 30 रुपीस भने जस्तै 30,000 रुपीस भने जस्तै यति भगवानको मूल्य तोकिएको थियो. And yours is 1 penny less than that of God. हजुरको मूल्य चाहिँ भगवानको भन्दा 1 रुपैयाँ मात्रै कम हो. 1 पेनिस, ओके, 1 पेनी मात्रै कम हो भनेर भन्छ. त्यसपछि किङ जोन थिंक्स दैट ओ माई गॉड, एम आई दैट मच भ्यालुएबल, कि म यति धेरै भ्यालुएबल हुँ. उसले त्यो सोच्छ. Okay, and he becomes happy. Okay, I'm happy with your answer. Then answer my second question. Tell me, within how long time I'll be able to make a round around the earth? म यो पृथ्वीमा एक फनको लगाउन कति समय लगाउँछु होला भन्दाखेरि, now what the servant replied is, if you run at the speed of sun, then it takes 24 hours for you to make round around the earth. यदि तपाईं सूर्यको गतिमा कुद्न सक्नुभयो र त्यति नै गतिमा कुद्नुभयो भने 24 घण्टा भित्रमा तपाईले यो पृथ्वीलाई एक फनको लगाउन सक्नुहुन्छ. And he thought, yes,
यो पनि सही नै भनौँ किनभने बिहान त्यो माथिको डाँडामा झुल्किएको घाम 24 घण्टा पछाडि मात्र त्यहीँ झुल्किन्छ भनेपछि त पक्का पनि 24 घण्टामा त गर्छु यो पनि करेक्ट आन्सर दियो ला नाउ माई प्रपर्टी इज गन गो अब यो सम्पत्ति जान आँटो आउन आँटेको सम्पत्ति थियो 18 क्वेसन सोधेर चाहिँ उल्लु बनायो भनेको द्याट इज अल्सो अबाउट टु गो त्यो पनि जान आँट्यो नाउ किङ इज लिटल बिट वरिड बट द लास्ट क्वेसन वाज भेरी ट्रिकी किनभने मैले अहिले के सोचिरहेको छु भन्ने कुराको आन्सर त यसलाई पक्का पनि थाहा छैन सो द्याट द प्रपर्टी बिलोङ्स टु मी राजा अझै ढुक्क थियो एन्ड देन टोल्ड हिम ओके दुईटा क्वेसन मिलायो द्याट्स फाइन बट थर्ड वान वाट विल यु डु तेस्रोलाई चाहिँ के गर्छौ त भनिसके पछाडि ओके वाट एम आई थिङ्किङ राइट नाउ म अहिले के सोचिरहेको छु भन त भन्दाखेरि उसले भनिदिन्छ यु आर थिङ्किङ द्याट आई एम अबोट तपाईँ अहिले सोचिराख्नु भएको छ कि म अबोट हुँ बट माई लर्ड यु आर रङ आई एम द सर्भेन्ट अफ द्याट अबोट म त्यही अबोटको नोकर पो हुँ त हेर्नुहोस् त देन द किङ फेल्ट भेरी मच ashamed ऊ लज्जित भयो ओके ही कुड नट आइडेन्टिफाई इभन द अबोट एन्ड द सर्भेन्ट पैसा छ भनेर के गर्ने धन छ भनेर के गर्ने प्रोपर्टी छ भनेर के गर्ने पावर छ भनेर के गर्ने यदि तीहरूमा नलेज नै छैन भने ज्ञान नै छैन भने त्यो शक्ति र पैसाले के गर्नु दे क्यानट युटिलाइज ज्ञान भएको मान्छे सधैँभरि बाँच्न सक्छ पैसा भएको मान्छे बाँच्न सक्दैन देन ही रियलाइज दिस फ्याक्ट राजाले यो फ्याक्टलाई रियलाइज गर्यो एन्ड ही पार्डन्ड अबोट उसले अबोटलाई माफी गरिदियो एन्ड अबोटको सर्भेन्टलाई पनि ही पार्डन ओके उसलाई पनि माफी गरिदियो एन्ड देन ही गेभ एनफ प्रपर्टी टु द सर्भेन्ट अफ अबोट त्यो अबोटको सर्भेन्टलाई पनि एनफ प्रपर्टी दियो एन्ड देन ओके द स्टोरी एन्ड इट कथा सक्यो इजन्ट इट अ ब्युटिफुल स्टोरी कति मिठो कथा छ हेर्नुहोस् त okay so interpretation critical thinking and assimilation level will be discussed in our upcoming video hope you like this video and if this video is useful for you then don't forget to share this video among your friends and if you are in this channel for the first time don't forget to subscribe us okay अनि भिडियो पुरा हेर्ने बानी गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइसम्म शेयर गर्नु होला पेन्डेमिक सिचुएसन छ we cannot go to the college we cannot attend the tuition classes as well that's why this particular video might help you to get ideas regarding the text हो तपाईले टेक्स्टको बारेमा आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो इन्टेन्सन हो सो thank you very much for watching we will see you in our upcoming video till then stay safe stay home and wish you a very wonderful time ahead thank you very much bye bye